ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، في درس جديد من السلسلة ديال الدروس ديال الوورد. دونك في هذا الدرس إن شاء الله غنشوفوا كيفاش غنصاوبوا بحال ما هاد التابلو هذا، داكوغ، كيفاش غادي نخدموا هاد التابلو هذا، وعندنا دي كيسيون غادي نخدموا عليهم. دونك كومونسون دابور باغ انسيري ان تابلو. إلا شفنا هاد التابلو شحال فيه من كولون؟ دونك لي كولون عندنا 4 ديال لي كولون، 4 كولون، عندنا كومبيان دو لين؟ دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc un tableau de 4 colonnes et 10 lignes. Donc on a un nouveau document. Voilà, donc on a insertion, pour insérer un tableau, insertion, tableau. Donc soit on a de la grille, sinon on a insérer un tableau. Donc on a 4 colonnes, donc ici on a un nombre de colonnes 4. On a un nombre de lignes, bien sûr on a 10 lignes. Ok. Donc il est normalement on fusionner la première ligne. Donc je vais fusionner la première ligne. Donc on sélectionne, clic référence, la première cellule bien sûr. On clique en sur la souris, c'est la dernière cellule. Et après on clique bouton droit sur la ligne sélectionnée, on a la commande fusionner. D'accord? On a diminué la largeur de la première colonne. Quand j'ai le côté droit de la colonne de la première colonne, on a une double flèche ou la double trait verticale. Clique en genre à l'est. C'est bon? Par contre, donc toujours un double très vertical. Voilà, voilà, on capte la deuxième colonne. نرجعوا l'exercice ديالنا. Donc هنا c'est bon, on a غادي نموديفيو والو. هنا غادي نفيزيوني في la 9e ligne, غادي نفيزيون la première et la deuxième cellule. D'accord? Donc غنمشي la 9e ligne اللي هي هذه، غنفيزيوني la première et la deuxième cellule. Donc on كنسيليكسيوني que les deux premières cellules، الاولى مع الثانيه. toujours bouton droit كناخذوا فيزيوني. نفس الخدمه غنديروها pour la deuxième ligne. Donc غنسيليكسيوني الاولى الثانيه، غندير bouton droit fusionner. C'est bon. Quoi encore? On a ها جوج الاخرين تا هما غنديرو فيزيوني. Donc ça veut dire غنجي لهادي مع هادي، غندير bouton droit, sélectionner des cellules, bouton droit et je fusionne. C'est bon. بقى لينا couleur de remplissage. Donc la première ligne, donc couleur de remplissage soit في الكرياسيون غتلقاو trame de forme هنايا وتاخذوا لا couleur de remplissage اللي بغيتو نتوما. Sinon bien sûr راه في لاكو عندنا l'outil remplissage كما ديجا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا. Donc l'outil de remplissage من هنايا تاخذوا la couleur اللي بغيتو bien sûr. C'est bon. هنا la même chose، غنحاول نعطي واحد la couleur هنايا. Et après bien sûr غادي نعمروا التابلو ديالنا، غنكتبوا هادشي اللي كما عندنا في التابلو. الوغ سيل فو بلي غادي نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك غادي الريزولتا فينال ديال التابلو ديالنا بلا ميزون فورم. دونك اللي هو غرا درنا غرا، اللي هو سونطري، داكوغ، كبرنا شويه لتحت. دي بي اكريلي ا دروات، فوالا. دونك الينيي لي دوني هادو ديال دي بي اكريلي غنديرهم ا دروات، داكوغ. دونك لالينيومون في لاكوي، فوالا عندنا في الجروب باراغراف عندنا اليني ا دروات، داكوغ. Question suivante. Donc, calculer le total débit, total crédit, ainsi que le rapport, d'accord, ainsi que le rapport. Donc, on a le total du débit et du crédit, ça veut dire qu'on a la somme du débit, on a la somme du crédit. Pour le total débit, on a bien clair, donc on a 8000, donc on a le total directement, pas la peine de le calculer, on a directement 8000. C'est bon? Alors que le débit, ou le crédit, pardon, on a le calcul, on a la somme. Donc, déjà, on a le calcul في الوورد. كنمشيو s'il vous plaît le menu disposition, d'accord, وناخذوا formule disposition, كناخذوا formule. Voilà. Donc هنا la formule ديالنا هي la somme. Donc غنفاس هادشي كله غنخلي غير égal وغندير total ديال لي كريدي. Donc عندنا 1960 plus 5 plus 450 plus 1200. D'accord. وغندير OK هنايا. فوايي هنا عطانا في التوتال 3615، في الديبي عندنا 8000. دونك هنا في الرابور دونك هنا غتكون لا ديفيرونس اونتر ديبي اي كريدي، داكوغ. يعني غناخذوا هاد الديبي هذا وغادي ناخذوا نقصوا منه هاد لي كريدي، داكوغ. دونك غنجيو هنايا سيل فو بلاي توجور في ديسبوزيسيون، لو مينو ديسبوزيسيون فورمول. دونك عندنا كنخليو غير ايكال كما قلنا، فوالا. دونك غناخذوا 8000 موان 3615. Voilà, je valide. Donc, Katlina في le rapport 4385. D'accord? Donc, on a donné le calcul ديالنا وحسبنا le rapport. C'est bon, je la dernière question. Trier le tableau sur le champ date par ordre décroissant. Donc, le tri, ça veut dire رتبهم، trier, d'accord? Donc, le tri,
عندنا tri croissant ou tri décroissant. Tri croissant du plus petit plus grand. Ou tri décroissant, c'est l'inverse, d'accord? Du plus grand et plus petit. On a trier les dates en ordre décroissant. يعني من la date la plus récente à la date اللي هي ancienne, d'accord? Donc on va sélectionner les dates. Voilà. Ou le tri, voilà ici le ruban accueil, عندنا tri AZ, cliquez là s'il vous plaît. هنا puisque j'ai sélectionné les dates كتعطيني la première colonne date, donc حنا عندنا croissant غادي نبدلوها نديروها décroissant tout simplement غادي نبدلها من croissant décroissant وغندير اوكي. voyez ici بانه تبدل ليا bien sûr كتولي عندنا le 29/12 راه هي la date la plus récente, هي la date الكبيره, d'accord? donc من الكبير حتى للصغير, la date la plus récente حتى la date la plus ancienne. C'est bon. Bien sûr, à la fin, il faut enregistrer le document, le fichier. Donc, je vais le fichier enregistré sous. Donc, on a l'emplacement là, je dois faire supposons sur le bureau. Quand le nom d'IL est un nom de fichier et j'enregistre. Voilà.